अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में भी खुश होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के नॉवल की थर्ड एपिसोड। नॉवल का नाम है इंतहाई इश्क और इसको लिखा है अरीशा ने और लास्ट हमने इसको फिनिश किया था यहाँ पे कि सिर्फ बहराम की वजह से इसने अपने बच्चों को या अपनों को खोया, सिर्फ बहराम की वजह से। अगर वो इस हवेली को आग नहीं लगाता तो आज इसके अपने भी इसके साथ होते। तो आइए अब आगे से शुरुआत करते हैं हम। और अब दाइम शाह सूरी बेताबी से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब इसे कुर्सी मिलेगी और इसी कुर्सी की पावर के साथ वो बहराम से इसकी हर खुशी छीन लेगा। वो इसे मारना नहीं चाहता था, वो कातिल नहीं था, वो तो बस से इसे अकेले तड़पते देखना चाहता था, घुट घुट कर तन्हा मरते देखना चाहता था। और अब वो दिन दूर नहीं थे जब वो बहराम शाह को हारते हुए देखेगा और इसके बाद और फिर इस शहजादी को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले आएगा। हाँ, दाइम शाह सूरी के अब मुस्कुराने लगा था, ख्वाब देखने लगा था। इस परी ने इसे ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए थे। पहले इसके दिल में जीने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अब वो जीना चाहता था इस शहजादी के लिए जिसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला तो उस दिन ही कर चुका था जब उसे अपने दिल में इस लड़की की महर महसूस हुई थी। अब पता नहीं ये महर है कि महक है, महसूस हुई थी। जो भी है आप खुद ही आइडिया लगा लीजिएगा क्या हो सकता है ये वर्ड। मुझे तो महक लग रहा है। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बहराम शाह के सब अपनों को खत्म करूंगा, इससे दूर करूंगा और मेरा पहला शिकार होगी पूरम मुकद्दम शाह। इसने कितनी नफरत से ये नाम लिया था, ये सिर्फ वो जानता था। इसके लहजे से नफरत की बू वाजिद ने इंतहाई शिद्दत से महसूस की थी। एक 16 साल लड़की से इतनी नफरत तो बहराम शाह से कितनी नफरत करता था, ये सोचकर ही वाजिद परेशान होने लगा। लेकिन इसकी परेशानी कम करती थी वो छोटी सी लड़की जिसके साथ दाइम शाह सूरी इश्क की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। अगर वो नफरत में इंतहा पसंद था तो इश्क में तो इसने इंतहा इश्क करनी थी। इसने आज तीसरे दिन घर में कदम रखा था। ताशा को गए हुए आज चौथा दिन था और जाजिम को काम होने की वजह से वो कुछ दिन से घर नहीं आ रहा था। लेकिन आज तायशा ने से फोन करके कहा था जरा घर की खबर ले लेना, न जाने शाजम साई ने घर का क्या हाल किया होगा। और तायशा के अंदाजे के मुताबिक घर किसी कबाड़ खाने से कम न था। किचन में बर्तनों का ढेर और गंदे कपड़े बाहर सोफे पर पड़े थे, जूते रास्ते में जगह जगह इसके पाँव में आ रहे थे। घर का हाल देखकर इसे इंतहा का गुस्सा आया। जाहिल आदमी घर तक साफ नहीं रख सकता, ये अब न जाने कहाँ पड़ा है। इसने शाजम के कमरे में झांकते हुए देखा तो इसे शाजम नजर न आया। वो आगे बढ़ा। शुक्र है तशा का कमरा साफ था, मतलब इसने इस तरफ आने की गलती नहीं की थी। जबकि शाजिम की लापरवाही से घबराकर जमल हमेशा अपना कमरा लॉक रखती थी। या अल्लाह, या अल्लाह, ये लड़का कहीं नहीं है, कहीं मेरे कमरे में ही ना पड़ा हो। जादव ने परेशानी से सोचते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। वो अपने कमरे का रिस्क किसी कीमत पर नहीं ले सकता था। इसकी गंदगी की आदत की वजह से जाजिम ने अलग कमरा लिया था। शाजिम हमेशा से लापरवाह था, सफाई क्या चीज़ है वो तो जानता तक ना था। लेकिन फिर भी तायशा इसकी इज्जत रखने के लिए कहती थी शाजिम जाजिम के मुकाबले में थोड़ा गंदा बच्चा है। और ये कितना थोड़ा और ये कितना थोड़ा गंदा है ये सिर्फ जाजिम और जमल ही जानते थे। जब भी लोग तायशा के बच्चों की तारीफ करते, जाजिम और जमल तनकीदी नजरों से शाजिम की तरफ देखते जो गर्दन अकड़ाकर ऐसे बैठा होता जैसे इसकी तारीफ की जा रही है। जाजिम ने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, पहले तो कमरे की हालत देखकर इसका मुंह खुले का खुला रह गया। इसे यकीन था कि वो इससे बदला लेगा, लेकिन इतने बुरे अंदाज में 3 दिन से जागे रहने की वजह से आज इसका इरादा नींद लेने का था। लेकिन अपने बेड पर जाजिम साईं को बेहवास पड़े देखकर इसका दिल चाहा कि सारे घर को तोड़ फोड़ कर रख दे। शाजिम के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में कदम रखने की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे कमरे का ये हाल किया कमीने। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कभी अपने कमरे को कभी अपने बिस्तर को देख रहा था। यहाँ शाजिम जूतों समेत वाइट बेडशीट पर बड़े मजे से आराम फरमा रहा था। जाजिम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए खामोशी से बाहर आए और अपनी गाड़ी से अपना डंडा निकाला। शाजिम बेटा, ये डंडा मुजरिमों को इंसान बनाने के काम आता है, लेकिन आज तुझे इंसान बनाने के काम आएगा। वो गुस्से से डंडे को घूरते हुए वापस कमरे में आ पहुंचा और ठीक 1 मिनट के बाद शाजिम की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन आज इसे बचाने वाला यहाँ कोई मौजूद न था।
اسے اپنے کمرے کی صفائی کا آرڈر دے کر وہ باہر آ بیٹھا۔ جازم کا تو گھر آنے کا آج بھی کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن آج صبح اسے زمل کا بھی فون آیا تھا کہ وہ آج شام گھر آ رہی ہے، اسے ان دونوں سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زمل کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ مجبوراً گھر آ گیا، کیونکہ زمل اپنے کام میں کبھی اپنے بھائیوں کو شامل نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے کام خود کرنے کے حق میں تھی، اسے اپنے کام میں دخل اندازی سخت ناپسند تھی، اور جاظم کو اس کا یہ انداز بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی عورتوں کے حق میں تھا، مرد اور عورتوں کو برابر کے حقوق دینے کے حق میں تھا۔ اس کا دوسرے شہر جا کر اکیلے کام کرنا شاذم اور تائشہ دونوں کو ہی پسند نہ تھا، لیکن پھر جاظم نے اس کی سفارش کی تھی، جس کے بعد جمل کو اس کے خوابوں کی منزل ملی تھی، اور اب کچھ ہی عرصے میں جب شارق خان اس کے ہاتھ لگ جائے گا تو وہ ٹاپ رپورٹرز میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی آج جمل کے گھر واپس آنے کا اسے ایک اور بھی فائدہ ہو جانا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جمل سے ملنے زائلہ ان کے گھر ضرور آنے والی تھی، اور ویسے بھی اس دشمن جان کو دیکھے ہوئے 6 مہینے سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کی تو آنکھیں ترس گئی تھیں اپنی محبوب کے دیدار کے لیے، اور محبوب صاحبہ نے تو قسم کھا رکھی تھی جیسے اس سال ٹاپ کریں گی۔ پچھلے سال میں بھی بی اے فرسٹ ایئر میں کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ جاظم کا تو دل چاہا جا کر پوچھا، آخر سارا سال کرتی کیا رہی ہو؟ اپنی پھپھو سائیں کے گھر آنا تو تمہیں نصیب ہی نہیں ہوا کہ تم پڑھائی میں بیزی ہو اور مشکل سے پاسنگ مارکس لا کر پاس ہوئی ہو۔ لیکن پھر جاظم یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسی کی وجہ سے گھر میں نہیں آتی، پر وہ بھی کیا کرتا، مجبور تھا نا۔ نہ جانے اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کا دل کیوں بے ایمان ہونے لگتا، اور پھر کمبخت دل جو کہتا وہ زبان پہ میں لے آتا۔ پہلے تو زائلہ پھر کبھی کبھار اسے منہ لگا کر 2 4 باتیں سنا ہی دیتی تھی، لیکن ایک دن زائلہ گاڑی وقت پر کالج نہ پہنچنے کی وجہ سے کسی دوست کے ساتھ گھر آئی۔ تب جاظم نے اس سے کہا تھا کہ خبردار جو تم اس کے بعد اپنے کسی دوست کے ساتھ کالج سے گھر آئی، اگر ڈرائیور موجود نہیں ہے تو گھر میں بھائی موجود ہے تمہارا، اس کے علاوہ تمہارے بابا بھی موجود ہیں، اگر سب لوگ مصروف ہیں تو اسے کال کر لے، لیکن اگر اس کے ساتھ تکلیف ہے تو شاذم کو فون کر کے بلا لے، لیکن خبردار جو کسی انجان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئی۔ بس اس دن سے لے کر اب تک زائلہ نے نہ تو اسے اپنی شکل دکھائی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرتی تھی۔ 2 3 بار فون پر سرسری سی بات ہو گئی تھی، لیکن اس دن یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی انجان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آئی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تو میں یاسم سے کہتی، کیونکہ زائلہ کے والدین کی نظروں میں جاظم جو کہتا تھا وہ صحیح تھا۔ جاظم کی اس کے ساتھ شادی رضوانہ کی آخری خواہش تھی، جسے وہ دونوں بہن بھائی پورا کرنا چاہتے تھے۔ زائلہ تو خود بھی رضوانہ کی بہت لاڈلی رہی تھی، اور جاظم سے تو اس کی محبت کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ زائلہ کو تو لگتا تھا کہ دادی نے اسے لاڈ پیار کے بدلے جاظم جیسے سنگدل خڑوس اور خشک مزاج انسان کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب تو اسے جاظم سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ پہلے وہ جو کبھی کبھار سوچتی تھی کہ جاظم شاید اچھا ہسبینڈ نکلے، اس کی سوچ بدل چکی تھی، کیونکہ اب وہ جاظم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی۔ نور اور حیدر تو اسے سختی سے بھی سمجھا چکے تھے، اور یاسم نے تو محبت سے وجہ پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کے پاس بس ایک ہی وجہ تھی کہ جاظم کے علاوہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جاظم تیار نہیں تھا۔ اس کا بس ایک ہی فیصلہ تھا کہ زائلہ جب بھی دلہن بنے گی جاظم جنید خان کی بنے گی، اور اس وقت بھی وہ باہر بیٹھے شاذم کو اندر اپنا کمرہ صاف کرنے پر لگا کر جمل کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا جمل کی آمد قسم کا زائلہ اس کے گھر میں موجودگی تک کو اگنور کر کے اپنی بیسٹ فرینڈ سے ملنے آئے گی۔ دیکھو ہٹلر، دیکھو کمرہ تمہارا صاف کر دیا ہے میں نے، اور یہ نشان میں اماں سائیں کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ تم نے کتنا تشدد کیا ہے مجھ پر۔ بلکہ نہیں، آج تو میری بیسٹ فرینڈ آئے گی، اس کو دکھاؤں گا اور کہوں گا اس گھر میں شادی کر کے آنے اور خاص کر کے اس آدمی سے شادی کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، کیا پتا شادی کے بعد تم پر بھی مجرموں جیسا تشدد کرے۔ ہائے میرا معصوم بازو۔ وہ اپنے بازو کے ایک ہاتھ میں لیے ایک پیر پر بمشکل چلتا ہوا واپس اندر جا چکا تھا، جبکہ جاظم اب بھی وہیں صوفے پر بیٹھا اس سے بمشکل چلتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا۔ پیارے لالے، تو کیا جانے زائلہ حیدر خان ظلم سہنے کے لیے نہیں، ظلم کرنے کے لیے بنی ہے، اور بچپن سے جو ظلم اس نے اس دل پہ ڈھائے ہیں اس کا حساب تو اسے چکانا ہوگا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے میں آرام کی نیت سے آیا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ آرام کرتا ہے تب تک جمل گھر واپس آ جائے، اور اسے یقین تھا جمل کے ساتھ ہی وہ بھی آئے گی۔ یاسم گھر واپس آیا تو اس کے ذہن میں بھی ابھی تک وہی لڑکی بسی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی سے بھولتی کیوں نہیں ہے۔ وہ تو جس سے بھی ایک بار ملتا تھا وہ اسے زیادہ وقت تک یاد نہ رہتا۔
لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ یہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ نشال چودھری، اس نے زیر لب اس کا نام لیا۔ کیوں لیا وہ نہیں جاتا؟ کیا وہ لڑکی مجھے اچھی لگ رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی ملاقات میں کوئی مجھے اتنا اچھا لگنے لگے؟ کیا مجھے اس کے بارے میں معلومات لینی چاہیے؟ نہیں یاسم شاہ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اگر تو ارحم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھے گا تو وہ وجہ جاننا چاہے گا۔ وہ خود کی نفی کر رہا تھا۔ اگر میں ارحم سے یہ کہوں کہ وہ لڑکی میرے دماغ سے جاتی ہی نہیں ہے، کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو مڑ کر بھی دیکھا ہو۔ اور اب وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی۔ مجھے ارحم سے نہیں بلکہ بابا سائیں سے بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ لڑکی مجھے پسند ہے تو پھر مجھے بابا سائیں کو بتا دینا چاہیے۔ بابا سائیں تو ویسے بھی روز میری شادی کی بات کرتے ہیں۔ بابا سائیں سے کہہ دوں گا کہ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور مجھے تو شادی کے بعد ہو ہی جائے گی، اور محبت تو شادی کے بعد ہو ہی جائے گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں، وہ پہلی نظر کی محبت کو نہیں مانتا تھا لیکن پسندیدگی پر یقین رکھتا تھا۔ کیا وہ لڑکی مجھے قبول کرے گی؟ اندر سے ایک سوال آیا۔ اس کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں کرے گی؟ آخر میں حیدر شاہ کا بیٹا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اندر سے ایک اور آواز نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں، میں حیدر شاہ کا بیٹا نہیں، صرف حیدر شاہ کا نام ہے میرے پاس۔ میں تو اس ظلم کی نشانی جسے یاد کر کے میری ماں آج بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ نور کو یاد کر کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ہاں، وہ اس کی ماں تھی جو اس کے وجود سے گھن محسوس کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خود سے بھی نفرت کرتی تھی۔ یاسم تو اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، ہر ممکن طریقے سے اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا، لیکن نور جب بھی اسے دیکھتی نظریں پھیر لیتی، اور یاسم اپنی حسرتوں کو دل میں دفن کرتے ہوئے مسکرا کر اس کی نفرت کو قبول کر لیتا۔ لیکن پھر بھی نور کی نفرت کم نہیں ہوتی، جبکہ بابا سائیں کی تو وہ جان تھا۔ حیدر شاہ اتنا پیار تو وہ زائلہ سے نہیں کرتا تھا جتنا اس سے کرتا تھا، اور اسے یقین تھا ایک نہ ایک دن وہ اپنی اماں سائیں کی نفرت کو اپنی محبت سے بدل دے گا۔ وہ سو کر اٹھا تو شاذم گھر پر نہیں تھا۔ اس کا ارادہ اس کے ہاتھ کی چائے پینے کا تھا۔ باقی چاہے ہر کام میں وہ نکما ہو لیکن چائے بہت اچھی بناتا تھا، لیکن شاید اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے اس سے جان چھوٹنے کی، ورنہ سوتے ہوئے بھی وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد شور مچا کر وہ اس کی نیند خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر چکا تھا۔ خیر، وہ جانتا تھا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا اس پٹائی کا جو سونے سے پہلے اس نے اس کی تھی۔ وہ بھرپور نیند لے کر جاگا تو شاذم اسے کہیں گھر پر نہ ملا، اس لیے خود ہی اپنے لیے چائے کا کپ بنانے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ کچن کی طرف آیا اور اپنے لیے چائے کا کپ بنا کر روم میں ہی واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کپڑوں کو نکالنے کے لیے اپنی الماری کھولی تو وہ کھلی ہی نہیں۔ سونے سے پہلے تو اس نے الماری ان لاک کی تھی، تو یہ واپس کیسے لاک ہو گئی؟ اس نے ہر طرف چابی ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اسے کہیں نہ ملی۔ شاذم کے بچے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا! تیری ہمت کیسے ہوئی میری الماری لاک کرنے کی؟ الماری کو زور زور سے کھینچتا کھولنے میں ناکام ہوا تو شاذم کو یاد کر کے غصے سے بولا، لیکن اب کیا فائدہ؟ شاذم تو اپنا کام کر کے جا چکا تھا، اب اتنی مار کھا کر وہ خاموشی سے بیٹھا رہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ بدلہ تو اس نے ہر حال میں ہی لینا تھا۔ وہ اسے مار تو نہیں سکتا تھا کیونکہ آگے سے جاذم ہر لحاظ بھول کر اس کو پیٹتا تھا، اور اس بلیک بیلٹ ہولڈر سے شاذم مقابلے کے کا مقابلہ کرنے کا رسک نہیں لیتا تھا، لیکن شرارت تو کر ہی سکتا تھا۔ شاذم ہمیشہ ٹی شرٹ پہنتا جبکہ جاذم کو ٹی شرٹ پہننا بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ بند شرٹ میں اس کا دم گھٹتا ہے، جبکہ الماری کے باہر ایک سائڈ پر چھوٹی سی چٹ چپکی ہوئی تھی جس پہ لکھا تھا، لالے میں اپنی ایک شرٹ پر کر کے رکھ آیا ہوں، پہن کر اپنے تھانے غریبوں پر ظلم ڈھانے چلے جانا، الماری توڑنے کی غلطی مت کرنا، اماں سائیں ہمیشہ کے لیے نہیں گئی۔ چٹ پڑنے کے بعد اسے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ یقیناً یہ اس نے بدلہ ہی لیا تھا، پر اب جاذم کو کسی بھی حال میں اسی کی شرٹ پہننی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کھلی شرٹ پہننے کا عادی تھا، اسی لیے شاذم اس بات پر اس کا بہت مذاق اڑاتا تھا اور اس نے اس کی شرٹ بھی چھپا لیتا تھا اور اس میں اس کی شرٹ بھی چھپا لیتا تھا۔ اب جاذم مجبور ہو چکا تھا اور اسی مجبوری میں اسے شاذم کے کمرے کا رخ کرنا پڑا، جہاں بیڈ پر سلیقے سے اس کی جینز اور بلو ٹی شرٹ پڑی تھی۔ یا اللہ سائیں، یہ دن دکھانا رہ گیا تھا، اور اس کی شرٹ کو ہاتھوں میں لیے مایوسی سے بولا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔
کیونکہ آج اسے اسی شرط کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ لیکن آج شاذم کی خیر نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس سے بدلہ ضرور لے گا اور اگلے پچھلے بہت سارے حساب بے باک کرنے تھے۔ ہاں واجد، تم نے پتہ لگایا اس لڑکی کے بارے میں؟ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا اس نے واجد سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ واجف آج جو کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر پر ہی اس سے ملنے آیا تھا، ایک بار پھر سے اسی لڑکی میں اس کا انٹرسٹ دیکھ کر مسکرایا۔ سر مائنڈ مت کیجیے گا، ایک بات کہوں؟ واجد جب بھی اس سے کوئی بات کرنے والا ہوتا یہ بات ضرور پوچھتا تھا، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ دائم کب کس بات پر برا مان جاتا ہے اور کب کس بات پر مسکرا دیتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا واجد کس بارے میں پوچھنے والا ہے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر واجد کو تھوڑا سا حوصلہ ملا۔ سر میرے خیال میں وہ لڑکی اسکول اسٹوڈنٹ ہوگی۔ آئی مین سر، آپ 28 سال کے ہونے والے ہیں اور وہ اتنی چھوٹی سی، میرا مطلب ہے سر بہت چھوٹی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اس بارے میں ایک بار پھر سے سوچنا چاہیے۔ عشق میں عمر کی قید نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا۔ اور میں کون سا ابھی اس سے شادی کرنے جا رہا ہوں؟ میں اس کا رشتہ لے کے جاؤں گا، جب وہ شادی کرنا چاہیں تب کریں گے، لیکن شادی میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ شاہ کے انداز کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں تھی، جسے دیکھ کر واجد مسکرا دیا۔ سر اس بار کی ووٹنگ ختم ہوتے ہی میں اس لڑکی کی ساری انفارمیشن آپ کو نکال دوں گا اور آپ کو سیٹ ملتے ہی سب سے پہلے بہرام شاہ کی بہن کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، باقی باتیں ہم بعد میں سوچ لیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم واجد، پہلے میں اپنے راستے سے سارے کانٹے ہٹاؤں گا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ ویسے وہ لوگ جو میٹنگ میں آنے والے تھے وہ کل آ رہے ہیں کیا؟ جلسے میں شاہ اب بالکل سیریس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کام میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں دیتا۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ سب لوگ آئیں گے اور ان سب کے سامنے آپ کو گولی لگے گی اور ہم کہیں گے کہ وہ دوسری پارٹی نے آپ پر حملہ کروایا ہے اور لوگوں کی ہمدردی خود بخود آپ کی طرف آ جائے گی اور آپ کو ہی زیادہ ووٹ ملیں گے۔ واجد اسے پورا پلان بتاتے ہوئے مسکرایا۔ گڈ ورک واجد، اگر تم ایسے ہی میرے ساتھ کام کرتے رہے تو بہت جلد ایک بہت بڑے مقام پر ہوگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا، جبکہ واجد کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ دائم شاہ سوری کے ساتھ ہے۔ جانو سائیں کی آنکھیں کھلی تو اسے گھر میں کچھ محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہے۔ اسے 2-3 بار کسی کی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ باہر کو چل پھر رہا تھا لیکن دروازہ تو بند تھا، تو کوئی اندر کیسے آیا؟ پہلے تو ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کوئی چور تو نہیں آ گیا گھر میں؟ اس نے سوچتے ہوئے اٹھ کر فوراً اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اللہ سائیں پلیز اس چور کو بھیج دیں، میں کیسے اس سے مقابلہ کروں گی اس کا؟ وہ ڈرتے ہوئے دونوں پاؤں اوپر کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اللہ سائیں میں وعدہ کرتی ہوں میں دیدا اور دادو سائیں کی ساری باتیں مانوں گی، پلیز اس چور کو بھیج دیں۔ اس نے سچے دل سے دعا مانگی۔ اللہ سائیں اگر یہ چور میرے کمرے میں آ گیا تو؟ اللہ سائیں یہ چور ہے یا کوئی اور؟ وہ تیز سے کمرے میں ٹہلنے لگی، ہر تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتی لیکن سامنے کوئی نظر نہیں آتا۔ بھوک سے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا، جبکہ دل ناشتہ بنا کر کچن میں ہی واپس رکھ گئی تھی۔ یا اللہ سائیں، آپ مجھے کون سے گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اب اسے رونا آنے لگا تھا۔ گھر میں کوئی تو تھا، سامنے نہ صحیح لیکن کوئی فرق تھا، کوئی فرد تھا۔ نہیں مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، مجھے مقابلہ کرنا ہوگا، مجھے جازم لالا کو فون کرنا چاہیے، لیکن موبائل بھی تو باہر ہے، کیسے کروں فون؟ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ یہ چور پورا گھر صاف کر دے گا، لیکن ہو سکتا ہے چور برا انسان نہ ہو، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی تو سب کہتے ہیں کہ میں بہت کیوٹ ہوں، میں چور بھائی سے کہوں گی کہ پلیز یہاں سے چلے جائیں، لیکن اگر نہیں گئے تو مجھے رسک نہیں لینا چاہیے، مجھے مقابلہ کرنا ہوگا، کیسے بھی موبائل تک پہنچنا ہوگا، بس موبائل اٹھا کر بھاگ کر اندر آ جاؤں گی۔ لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا تو یہ ہے نا؟ اس کی نظر سامنے شیشے پر پڑی، پیپر سپرے کی بوتل پر پڑی۔ ہاں یہ ہے نا، اس سے تو اچھے اچھے چوروں کی بینڈ بج جائے گی۔ اس نے فوراً بوتل اٹھائی تھی۔ اب اس کا ارادہ باہر جا کے اس چور کی بینڈ بجانے کا تھا، لیکن پھر بھی وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ اب ایک چور کا مقابلہ کرنا اس نازک سی جان کے لیے آسان تھوڑی تھا۔ ساری رات عجیب بے چینی میں گزر چکی تھی، اسے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھ کر خاموشی سے ارحم سے ملنے چلا آیا۔ وہ نور کو بہت مس کر رہا تھا لیکن کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتا تھا۔ حیدر اس کی بے چینی نوٹ کر کے اس سے وجہ بھی پوچھتا رہا، لیکن اس نے یہی کہا کہ کچھ نہیں، بس کام کا تھوڑا ٹینشن ہے، جس پر حیدر نے اسے مشورہ دیا، یار تو شادی کر لو، اگر شادی نہیں کرنی ہے تو کچھ دن کام سے چھٹی لے کر کہیں گھوم پھر آؤ۔ یہ ایسا کرتے ہیں، سب چلتے ہیں، کچھ دن کے لیے فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔
لیکن اس وقت وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ شاہ رخ خان کام میں بزی تھا، ہر دوسرے تیسرے دن وہ کوئی نہ کوئی ضروری انفارمیشن اسے دیتا تھا جو آگے سے ہی لوگوں تک پہنچانا اس کا کام تھا۔ اور اب تو ایک اور مسئلہ ہو گیا تھا، زمل شاہ رخ خان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور کسی بھی طریقے سے اس کا انٹرویو حاصل کرتے ہوئے اسے ٹی وی پر لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ شاہ رخ بھی بھیس بدل کر کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ جا رہا تھا۔ شاہ رخ کو ایک چیز اچھے سے سمجھ آئی تھی کہ اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مشن کیا ہے، اسے بس اپنی پروموشن سے مطلب ہے۔ لیکن شاہ رخ خان کو زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس کے بیسٹ فرینڈ کی کزن ہے۔ یاسم کیا کام کرتا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، زائلہ یا حیدر بھی نہیں۔ ان لوگوں کی ایک ٹیم تھی، وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے، اپنے کام میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ کون تھے کوئی نہیں جانتا تھا، ان کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے کچھ آفیسرز کے۔ وہ اپنی پرسنل زندگی میں کیا ہے کیا کرتے ہیں اس بات سے کسی کو کوئی مطلب نہ تھا، بس وہ اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس نے زمل کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ شاہ رخ خان کا پیچھا چھوڑ دے لیکن وہ نہیں مانی۔ شاہ رخ اس وقت زمل سے بہت تنگ آیا ہوا تھا، وہ جہاں بھی کام کے سلسلے میں جاتا زمل کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ وہ اسے جتنا نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنی ہی اس کے پیچھے آ رہی تھی، جس کی شکایت وہ ہزار بار یاسم سے کر چکا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اپنی کزن کو سمجھاؤ کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، اور یاسم زمل کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ آج اسے پتہ چلا کہ زمل گھر واپس آ رہی ہے۔ زائلہ شام اس سے ملنے جانے والی تھی، اور اس کا اپنا ارادہ بھی زمل سے ملنے جانے کا تھا تاکہ وہ مل کر اسے سمجھائے کسی شاہ رخ خان کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے شاہ رخ کو چھوڑ کر اسے اپنے باقی کاموں پر دھیان دینا چاہیے۔ لیکن اس وقت وہ آفس کسی اور کام کے لیے آیا تھا، اسے ارحم سے بات کرنی تھی اور وہ ارحم سے نشال کی ساری معلومات لینا چاہتا تھا۔ اپنے دل کو بہت سمجھانے کے باوجود بھی وہ یہ بات سمجھانے نہیں سمجھا پایا تھا کہ نشال کے نہ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا دل باغی ہو چکا تھا۔ ہاں، پہلی نظر کی محبت پر یقین نہ کرنے والا شخص بھی پہلی نظر کی محبت کا شکار تھا۔ جازم نہا کر نکلا، شازم کے کپڑے پہن رکھے تھے، اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا۔ شازم لالا طنز کرتے تھے، ایک دوسرے کو لالا کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں کوئی ایک 3 منٹ چھوٹا تھا، لیکن کون یہ تائشہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کا ارادہ پولیس اسٹیشن جانے کا تھا، لیکن باہر زائلہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ تیزی سے دروازے کے پاس آیا تھا۔ آج تو مانو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، وہ جیسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، وہ خود ہی اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیلو ڈیئر کزن، کیسے ہو؟ وہ بارہ سنگھا کہاں ہے؟ اگر وہ کام پر ہے تب ہی اندر آؤں گی، ورنہ یہیں سے خدا حافظ، میں یہیں سے مل لوں گی میں اپنی زمل دیدہ سے۔ وہ اسے دروازے سے ہی وارن کرتے ہوئے بولی یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ شازم اور زیلہ نے اسے کیا نام دیا ہوا تھا۔ اپنے اس شاہکار کا نام پر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کرتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دینے لگا۔ ڈیئر کزن، آج تم نے میرا فیورٹ کلر پہنا ہے، بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، کہیں اماں سائیں اور پھپھو سائیں کو لینے کے بہانے گاؤں تو نہیں جا رہے؟ اپنی منکوہا سے ملنے کے لیے وہ شرارت سے آنکھیں دباتے ہوئے بولی، جبکہ جازم کو آج پہلی بار شازم کے نہ ہونے کا فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ اس سے اتنے پیار سے بات کرے یہ تو ناممکن سا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی ہنسی دبانے لگا۔ ہائے، میرا کزن تو شرما گیا۔ اس کے مسکرانے کا اس نے کچھ اور ہی مطلب نکالتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ ڈالا تھا، جبکہ اس کے اس طرح اچانک قریب ہونے پر جازم ایک پل کے لیے اپنی سانسیں روک گیا۔ جازم جانتا تھا کہ زائلہ اور شازم ایک دوسرے کے ساتھ بہت فری ہیں، یہاں تک کہ اپنے سارے راز بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، لیکن جازم اسے اپنے اتنے قریب پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ ویسے یار شازی، میں تمہیں ایک مشورہ دے رہی ہوں، ایک بار نہ اماں سائیں اور پھپھو سائیں کو لینے کے بہانے تم گاؤں جاؤ اور اس لڑکی کو دیکھ لو۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو دیکھو، پسند کرو، اور اس لڑکی کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانے۔ تم لوگوں کو ایک بار ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی، جبکہ جازم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی بات کا کیا جواب دے۔ اگر اس نے اسے بتا دیا کہ وہ شازم نہیں بلکہ جازم ہے تو اس سے بات کرنا چھوڑ دے گی اور گھر سے بھی چلی جائے گی، اور پہلی بار وہ اسے اپنے اتنے قریب اور اتنا فرینڈلی دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے بتائے کہ وہ جازم ہے۔ شازم کی شرط کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گئی، ورنہ کبھی اس سے اس طرح سے بات نہیں کرتی۔
शादी बेटा तबीयत ठीक है ना? कहीं चुप का रोज़ा नहीं रखा हुआ? इसे खुद को खामोशी से घूरते पाकर अब गुस्से से बोली तो जाजिम मुस्कुरा दिया। नहीं बोलो, तुम जो कह रही हो मैं सुन रहा हूँ। जाजिम बड़ी मुश्किल से बोला। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो इससे क्या बात करे। वो इसे सच बताना भी नहीं चाह रहा था और इसे छुपा भी नहीं पा रहा था। अब शाज़िम बना इसके लिए आसान ना था। मैं क्या कोई न्यूज़ चैनल हूँ जिसे तुम सुन रहे हो और मैं बोलती रहूँ? बड़ा आया तो मैं सुन रहा हूँ। वो बकायदा इसकी नकल उतारते हुए बोली थी। एक तो इतने फायदे का मशवरा दे रही हो और जनाब के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। एक है और दूसरा इसका भाई एक दोस्त बनकर मेरा जीना हराम कर रहा है और दूसरा वो बारहसिंगा मंगेतर बनकर सर पर तलवार की तरह लटका हुआ है। सब बुलंद आवाज से सुनते हुए बोली, यार इतना भी बुरा नहीं है। वो एक बार इसे समझने की कोशिश करो। जाजम ने बहती नदी में हाथ धोने की कोशिश की, जबकि इस बार जाहिला ने इसे घूरते हुए इसके माथे पर उल्टा हाथ रखकर चेक किया। बुखार तो नहीं लग रहा कहीं? सूरज मगरिब से निकला है। वो बुड़बुड़ाते हुए उठकर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी, जबकि जाजम इसकी बात की गहराई का मतलब समझकर मुस्कुरा दिया। वो कैसे सोच सकता था कि शाजम कभी जाहिला के सामने इसकी तारीफ करेगा। वो मेरा मतलब था, कल को तुम्हारी शादी होनी है इसके साथ। तुम इसके बारे में जितना बुरा सोचोगी वो इतना बुरा लगेगा तुम्हें मेरा ख्याल से। बकवास बंद कर शादी, वरना मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जायला चलाई थी। क्या गोल क्या घोल कर पिलाया है इसने तुझे कि वो तुझे इतना अच्छा लगने लगा है? मत भूल के वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन और दुश्मन का भी अच्छे नहीं होते। वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो सरहद पर दुश्मन से लड़ने की बात कर रही हो। दिमाग गर्म करके रख दिया मेरा। चलो किचन में कुछ बनाकर खाते हैं। इससे पहले कि वो बारहसिंगा आ जाए मुझे जमल दीदा से मिलकर वापस जाना है। और इसकी बातें इग्नोर करते हुए किचन की तरफ जाने लगी। वैसे वो तुम्हें इसमें क्या बुरा लगता है जाजिम? इसके पीछे आते हुए पूछने लगा। तुमसे क्या छुपा थोड़ी है। कुछ अच्छा लगने के लिए बंदे में कुछ अच्छा होना ही चाहिए। तुम्हारा भाई तो पैदाशी खड़ूस है। पता नहीं वो साईं बचपन में इसे कैसे संभालती होंगी। वो अभी बोल रही थी कि जमल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो घर में जैसे ये दाखिल होती थी ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। इसकी आवाज़ सुनते हुए जादव मुस्कुराते हुए बाहर निकला और इसके आगे जाहिला भागते हुए बाहर जा रही थी और इसी के अंदाज में चीखते हुए इससे लिपट गई। मैं और शाजिम आपके बारे में बात कर रहे थे। वो जाजिम की तरफ इशारा करते हुए बोली, जबकि जाजिम अब जमल से मिल रहा था। जबकि जाजिम को शाजिम कहने पर जमल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो इसे इशारा करते हुए बाहर जा चुका था, जबकि इसका इशारा समझ के वो जायला का हाथ थामकर अपने कमरे में आ गई। जबकि जायला अब शादम को बुलाए जमल से बातों में मसरूफ हो चुकी थी। जानू साई हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। इसने हर तरफ फोन ढूंढा जो इसे कहीं ना मिला। शायद रात को वो किचन में रखकर भूल गई थी। डर तो इससे बहुत लग रहा था और पेपर स्प्रे इसने अपने दुपट्टे में छुपा कर रखी थी। इसे किचन की तरफ से आवाज़ आई तो डरते हुए किचन की तरफ से आती आई थी, लेकिन किचन में किसी को बड़े की मसरूफ अंदाज में काम करते देखकर वह हैरान हुई थी। कैसे अजीब चोर हैं जो चोर भैया ऐसे काम कर रहे हैं जैसे इनका अपना घर हो। वो हिम्मत जमा करके आगे बढ़ी और इस चोर के कंधे पर हाथ रखा। जैसे चोर ने मुड़कर देखा, इसने फुर्ती से पेपर स्प्रे करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही बहराम इसका हाथ थाम चुका था। जानू साईं, ये तुम क्या करने जा रही थी अपने भाई के साथ? इसके हाथ में स्प्रे देखकर बहराम सदमे से बोला, एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बना रहा हूँ, लेकिन तुम हो जो मेरे साथ ये सब करने वाली थी। वो पेपर स्प्रे इसके हाथ से लेकर दूर फेंक चुका था, जबकि अपने घर में चोर की जगह अपने भाई को पाकर इसकी आंखें खुशी से चमक चमक उठी थी। लेकिन अगले ही पल वो चेहरा फैल गई। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो आग लगाने वाला बहराम था। दादो साईं तो साफ कहती थी कि ये सब कुछ दाहिमशाह सूरी ने किया था। वही आस्तीन का सांप है जिसे हमने अपने घर में जगह दी, मोहब्बत भी, और इसने ये सब कुछ किया। दाहिमशाह सूरी कौन था कौन नहीं वो नहीं जानती थी, पर दिल का कहना था कि ये सब कुछ बहराम शाह का किया कराया है। अगर बहराम शाह कसूरवार ना होता तो क्या वो जेल में होता? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो चेहरा फेरते हुए बोली, जबकि लहजे से इसके आने की खुशी को छुपा नहीं पाई थी। जैसे नोट करके जिसे नोट करके वो मुस्कुरा दिया। जानू साईं, अभी तो बताया कि तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने मज़ेदार आलू के पराठे बनाए हैं।
دیکھ بیٹھو وہاں میں لگاتا ہوں تمہارے لیے کھانا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ ویسے مجھے پتا ہے کہ تم آلو کے پراٹھے کسی بھی وقت کھا سکتی ہو، صبح، شام، دوپہر، رات۔ میرا ناشتہ میرے دل دیدہ بنا کر گئی ہیں، میں وہی کھاؤں گی، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی، جبکہ آلو کے پراٹھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی بھوک پل میں چمکی تھی۔ وہ پہلے ہی کافی دیر سے اسے آوازیں دے دے کر بلا رہی تھی، تمہاری دل دیدہ جو کچھ بنا کر گئی تھی نا، وہ میں نے کھا لیا ہے، اور یقین کرو اتنے مزے کا نہیں تھا جتنا مزے کے یہ آلو کے پراٹھے ہیں۔ وہ پلیٹ اس کے بالکل سامنے کرتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اسے اگنور کر کے اپنا دل مارتی اٹھی تھی۔ اچھا تمہیں بھوک نہیں ہے، مجھے لگا کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی۔ میں نے تمہارا کھانا کھا لیا، اسی لیے مجھے تمہارے لیے کچھ بنا کر رکھ دینا چاہیے، لیکن تھینک یو سو مچ کیونکہ اگر تم یہ نہیں کھاؤ گی تو یہ مزیدار سے آلو کے پراٹھے میں خود کھا لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیبل سے اٹھتی، بہرام نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ آپ کیوں کھائیں گے؟ میرے لیے بنائے ہیں نا، ویسے بھی آپ نے بنا میری اجازت کے میرا کھانا کھا لیا، آپ کو لگتا ہے کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی؟ وہ پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھیننے والے انداز میں لیتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ بہرام مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جائیں اپنے کمرے میں جائیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ پانی کی گلاس کی طرف اشارہ کرنے لگا، وہ جو وہ لانا بھول گئی تھی۔ میں خود لے سکتی ہوں پانی، آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کرنے لگی جب بہرام نے بیچ میں ہاتھ رکھ لیا اور بنا اس کے غصے اور پھولی ہوئی چھوٹی سی ناک کی پرواہ کیے کمرے کا دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے اندر آ چکا تھا۔ مجھے پتا ہے میری ڈول خود سب کچھ کر سکتی ہے سب کچھ لے سکتی ہے، لیکن میں خود اسے اپنے سامنے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم ٹھیک سے کھاتی پیتی بھی ہو یا نہیں۔ اور یہ سب کام کرنے کے لیے مجھے بتاؤ مجھے دادا سائی نے کہا تھا۔ میں صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں جو دادو سائی نے مجھے دی ہے، اسی لیے بنا غصے اور ناراضگی کے میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، نہیں تو میں ابھی دادو سائی کو فون کر دوں گا۔ نہیں میں کھا تو رہی ہوں، انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اتنے عرصے کے بعد وہ کہیں انجوائے کرنے گئی ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے اسے ٹوکتے ہوئے بولی، جیسا آپ کا حکم ملا۔ عالیہ لڈو کھیلنے آتی ہے، وہ مسکرا کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، جیسے آپ کا حکم؟ ملکہ عالیہ لڈو کھلانے آتی ہے، وہ مسکرا کے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، جی آتی ہے، لیکن میں اچھا لڈو کھیلنی آتی ہے، اوکے سوری، یہاں پہ مجھے غلطی ہوگی پڑھنے میں، تو بہت بہت معذرت ہے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لفظ غلط پڑھ دوں یا نہ پڑھا جائے تو پلیز اس چیز کو مائنڈ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں فل ٹائم کوشش کروں گی کہ غلطی نہ ہو۔ جیسا آپ کا حکم۔ ملکہ عالیہ لوڈو کھیلنی آتی ہے، وہ مسکرا کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، جی آتی ہے، لیکن میں ہر ایرے گہرے کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پھر تیز سرخ گال پھلا کر بولی، وہ اس انداز میں اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ بہرام کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چھوڑے۔ مطلب صرف ان کے ساتھ کھیلتی ہو جو تمہیں جیتنے دیتے ہیں؟ وہ بات سے بات نکالتے ہوئے بولا، جی نہیں، میں بہت اچھی پلیئر ہوں، صرف لڈو میں نہیں، بیڈمنٹن، کرکٹ، ہاکی، یہاں تک کہ چیس کی بھی بہت اچھی پلیئر ہوں میں۔ پورے کالج میں مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ ایسی بات ہے تو ایک بار کھیل کر دیکھتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں تم کتنی بڑی پلیئر ہو۔ خیر ابھی کافی وقت ہو چکا ہے، میں تمہاری دیدہ کو آفس سے لینے جا رہا ہوں، جب تک واپس آؤں بیڈمنٹن کی تھوڑی سی پریکٹس کر لو، یہ نہ ہو کہ مجھ سے ہار جاؤ۔ ویسے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تمہاری ہارنے کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مقابلہ برابر کا ہو۔ وہ کھلے عام اسے چیلنج کرتے ہوئے بولا، اور جانو سائی نے اگلے ہی پل اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اگر وہ مقدم شاہ کا خون تھا تو تھی تو یہ بھی مقدم شاہ کی ہی بیٹی، ایسے کیسے ہار مان جاتی؟ اور اگر آپ ہار گئے تو میری ساری بات مانیں گے؟ وہ چیلنج کرتے ہوئے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ منظور ہے، اور اگر میں جیت گیا تو میں میری ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ ویسے تم کیا کرو آنے والی ہو مجھ سے؟ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وہ رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا، تو وہ میری دیدہ آ کر بتائیں گی، آپ ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مسکرائی تھی، جبکہ اس کے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا بہرام نے دل سے کی تھی۔ اس کے ناشتے کرنے کے بعد بہرام دل کو لینے کے لیے اس کے آفس کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ جانو سائیں اس کا چیلنج قبول کرنے کے بعد وہ اب یہ سوچنے میں مصروف تھی کیا دل کو یہ بات اچھی لگے گی کہ اس نے بہرام سے اتنی ساری باتیں کی اور اس کے ساتھ کھیلنے کا چیلنج قبول کر لیا۔
नहीं, दिल को बहुत बुरा लगेगा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार दिल से पूछ तो लेती, लेकिन अब तो चैलेंज कबूल कर चुकी थी, अब वो पीछे नहीं हट सकती थी क्योंकि वो मुकद्दम शाह की बेटी थी। और मुकद्दम शाह की बेटी ने हारना नहीं सीखा था। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी कि इसने टीवी ऑन किया, 2-3 चैनल बदलने के बाद एक चैनल में इसे एक जाना-पहचाना चेहरा नज़र आया। अरे ये तो वही हैं जिनके पैसे देने हैं। मैंने इलेक्शन प्रोग्राम में लाइव बहुत सारे चेहरों में वो ताहिम शाह सूरी का चेहरा पहचान चुकी थी। अरे वाह! मतलब ये कोई मामूली इंसान नहीं है, पॉलिटिशियन है। मतलब ये दुनिया को लूटते हैं और मैंने इन्हीं से पैसे लेकर वाह जानू साईं तुम कमाल हो। वो अपना कंधा थपथपाते हुए बोली, लेकिन अच्छे इंसान है, अच्छी बात है इन्होंने मेरी इतनी मदद की है तो यकीनन बाकी लोगों की भी ज़रूर करेंगे। लेकिन आई एम सॉरी मिस्टर हेल्पर बहुत बोरिंग चैनल है। वो मुँह बनाकर चैनल आगे करते हुए बोली। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद इसे अचानक ही ख़्याल आ गया था कि इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि यहाँ बैठना चाहिए। हो सकता है कि बहराम इससे ज़्यादा अच्छा प्लेयर हो और वो इसे हार नहीं सकती थी। दिल के रिएक्शन और बहराम की जीत से डरकर उठकर बाहर आ गई और बैडमिंटन उठाकर अकेले ही प्रैक्टिस करने लगी। अब जो भी था इसे हारना नहीं था। शाज़िम ने तायशा को फ़ोन किया ताकि वो इससे वापसी का पूछ सके और इसका इरादा वो जाकर तायशा और नूर आंटी को वापस लाने का था, लेकिन वो जानता था कि तायशा इसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। वो नहीं चाहती थी कि शादी से पहले वो और ज़रिश एक दूसरे से मिलें, लेकिन शाज़िम अपने मासूम से दिल को कैसे समझाता जो कि अपनी मनकोहा को देखने के लिए बहुत बेकरार था। इसने तायशा से बहुत बार इजाज़त मांगी थी कि सिर्फ एक बार ही सही वो इसे देखना चाहता था, लेकिन तायशा ने कहा कि तुमने मेरी इतनी बड़ी बात मान ली है तो एक और बात मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मर्द और औरत की असल मोहब्बत शादी के बाद शुरू होती है और वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के बारे में फ़िलहाल कुछ भी सोचें। बस वो शादी को हर लिहाज से सेंट्रल दिखना चाहती थी ताकि दरिश इसकी ज़िंदगी में है तो इसकी ज़िंदगी खुशियों और कामयाबियों से भरी हुई हो। सेट्रल, अच्छा ये लिखा हुआ कि सेटल देखना चाहती थी। चलें ठीक है बहरहाल। तायशा ने अपना फ़ोन ज़रिश को दे रखा था कि वो दूल्हा और दुल्हन की तस्वीरें बना सके, लेकिन बार-बार शाज़िम का नाम आता देखकर वो बोल्ड सी लड़की भी कन्फ्यूज़ हो रही थी। वो गाँव की ज़रूर थी लेकिन कॉन्फिडेंस के मामले में शहर की लड़कियों से भी भारी थी। आखिर हिम्मत करते हुए इसने फ़ोन उठा ही लिया, लेकिन इसकी हेलो सुनते ही शाज़िम ने अपने दिल की धड़कन स्लो होती महसूस की। इससे पहले कि वो कुछ बोलती इसने हड़बड़ी में फ़ोन ही काट दिया। शाज़िम बेचारा हेलो हेलो ही करता रहा जबकि कॉल कट हो गई थी। वो फ़ोन तायशा के हाथ में थमाकर भाग गई, जबकि तायशा बातों में मसरूफ़ इसको ठीक से देख ही ना पाई, लेकिन अगले ही लम्हे शाज़िम का फ़ोन दोबारा बजा था। हाँ, शाज़िम साईं कैसे हो? तायशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक हूँ अम्मा साईं, वो लड़की कौन थी? थोड़ी देर पहले फ़ोन पर थी। शाज़िम की बात पर तायशा ने ज़रिश की गैर मौजूदगी महसूस की थी। अरे वो ज़रिश थी, लगता है अंदर चली गई। खैर तुम्हें कैसे लगा इससे बात करके? ताशा ने मुस्कुराते हुए पूछा तो शाज़िम सख्त बदमज़ा हुआ। अरे अम्मा साईं कहाँ बात हो पाई, इसका हेलो ही सुनना था कि इसने फ़ोन ही काट दिया। आप कहें तो आपको लेने आ जाऊँ, फिर बताऊँगा कि कैसी लगी वो मुझे। शाज़िम फ़ौरन पटरी से उतरा था। बिल्कुल भी नहीं शाज़िम साईं, जब तक तुम लोगों की शादी नहीं हो जाती, मैं नहीं चाहती तुम दोनों एक-दूसरे से मिलो। और ये गाँव का माहौल है, ये लोग शादी से पहले नहीं मिलने देते और जहाँ तक हमें ले जाने की बात है तो ड्राइवर को भेज दो। अगर ड्राइवर को नहीं भेज सकते तो जाज़िम आकर हमें ले जाए। तायशा की बात सुनकर शाज़िम का मुँह बन चुका था, जबकि वो अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन भी बंद कर चुकी थी। वो खामोशी से अपने घर आ गया था। सुबह जाज़िम के साथ की हुई शरारत के बाद वो उसकी शक्ल देखना चाहता था। शाज़िम घर वापस आया तो जमाल और ज़ायला को देखकर बहुत खुश हुआ। जमाल इसे देखते ही इससे मिलने लगी, जबकि ज़ायला ये सोच रही थी कि ये तो पहले ही शाज़िम से मिल चुकी है और शाज़िम बाहर से कपड़े चेंज करके कैसे आ गया। ज़ायला ने अपनी परेशानी को ज़्यादा देर अपने तक महदूद ना रखा और जमाल से कहा कि अभी तो शाज़िम से मिली है तो दोबारा क्यों मिल रही है? और शाज़िम तुम कपड़े चेंज करके कहाँ से आ गए? मैंने तो कहा मैंने कहा तो था कि ब्लू शर्ट में तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। इसकी बात पर शाज़िम मुस्कुरा दिया क्योंकि ब्लू शर्ट तो वो जाज़िम के लिए रख के गया था, यानी कि वो जाज़िम को शाज़िम समझ रही थी। शाज़िम ने इसकी गलतफ़हमी को दूर करना चाहा लेकिन इससे पहले ही जमल बोल उठी। अरे वो शर्ट तो बहुत पुरानी हो चुकी है, शादी अब वो शर्ट नहीं पहनता। जमल के बहाने शाज़िम इसे घूर कर देखने लगा।
जबकि वो आंखों ही आंखों में इसे खामोश रहने का इशारा कर रही थी। इसके इशारे पर वो भी खामोश होकर इससे बातें कहने लगा और कुछ ही देर में जाहिला से सारी बातें पूछ चुका था जिससे इसका फायदा होना था। फिर अपना फोन लेकर बाहर आ गया ताकि अपना मतलब पूरा कर सके। जलसा शुरू होते ही अभी मुश्किल बमुश्किल 15 मिनट ही हुए थे। दूसरी पार्टी की तरफ मजबूत दलीलें और एतबार अवाम होने की वजह से इनका पहला जलसा बहुत भारी था। इसे स्टेज पे बुलाया गया तो अपनी मगरूराना चाल चलता, आंखों से काला चश्मा उतारते हुए सामने अवाम को देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहने को लब खोलता, अचानक फजा में एक आवाज बुलंदी और देखते ही देखते एक गोली दाइम शाह सूरी का कंधा चीर गई थी। हर तरफ शोर उठने लगा, हर कोई वहां से भागने में मसरूफ हो चुका था, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि दाइम शाह सूरी का परला भारी होने की वजह से दूसरी पार्टी ने इस पर हमला करवाया है, या शायद इसके होने से अवाम को ज्यादा फायदा होगा। ये चीज दूसरी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए इसे रास्ते से हटाना चाहा। लोगों की हमदर्दियां समेटने में कामयाब होते ही दाइम शाह सूरी को अस्पताल पहुंचाया गया। हर न्यूज चैनल पर उभरते पॉलिटिशियन की खबरें उठने लगी। इस इलेक्शन में दाइम शाह सूरी का पहला कदम ही इनकी कामयाबी की दामन था। सियासत सियासत से चलती है और दाइम शाह सूरी ने सियासत में पहला कदम रखते एहसासियात से काम लिया था। बेईमानी इसके खून में नहीं थी और वो इस फील्ड में बेईमानी की नीयत से हरगिज नहीं आया था। वो सिर्फ अपने बाबा जान का ख्वाब पूरा करने आया था। वो भी सियासत से एक चमकता सितारा बनना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने मोहलत ना दी, या कहना सही रहेगा कि मुकद्दम शाह ने मोहलत ना दी और इनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। दुनिया से जाते जाते भी वो अपने बेगुनाही होने की दलीलें हर मुमकिन कोशिश से देते रहे, लेकिन गांव के सरपंच मुकद्दम शाह ने इनकी एक ना सुनी और इनकी जिंदगी ही छीन ली। मुकद्दम शाह इसे अपना बेटा कहते ही नहीं, मानते भी थे। इसके स्कूल का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, यहाँ तक कि इसके यतीम होने के बाद इसे अपनी हवेली ले गया था। और वो भी मुकद्दम शाह और हुरिया से बहुत मोहब्बत करने लगा था, लेकिन इन मोहब्बतों को बहराम शाह की नज़र लग गई और अब वो बहुत जल्दी बहराम शाह की इसकी जिंदगी की हर खुशी छीनने जा रहा था। और इस कामयाबी के बाद इसका पहला शिकार हुरम शाह थी। अस्पताल से निकलने के बाद इसने सबसे पहले हुरम शाह का कत्ल करने के लिए ही कहा था, क्योंकि अब इसे कुर्सी लेने से कोई नहीं रोक सकता था। वो मुस्कुराते हुए बाहर आया और बाहर आते ही इसने सबसे पहले जाजिम के नंबर पर फ़ोन किया था। वो अपने काम में बहुत मसरूफ था, इसका फ़ोन इग्नोर कर गया, लेकिन अगले 2 मिनट बाद ही एक मैसेज रिसीव हुआ। मेरा नाम इस्तेमाल करके क्या महसूस हुआ है जाजिम लाला? यकीनन तुम्हारी बोरिंग ज़िंदगी से तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगी होगी तुम्हें। कैसा लगा बोरिंग, बेरिंग, खड़ूस टाइप के इंसान से निकलकर खुश मिजाज और इंटरेस्टिंग बंदे की ज़िंदगी जीकर? जाजिर ने मसरूफ़ से अंदाज में फ़ोन उठाकर इसका मैसेज पढ़ा था। यानी कि इसे पता चल चुका था, ये ज़ाहिला इसे बता चुकी थी। यानी कि वो इसे कुछ भी बता सकता था। अगले 10 सेकंड में शाज़म के फ़ोन पर कॉल आई थी, जिसे इसने फौरन ही काट दिया। आखिर बदला भी तो कुछ चीज़ था, लेकिन अगले ही सेकंड इसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार इसने एहसान करते हुए फ़ोन उठाया था। जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है। मेरी कज़न अंदर मेरा इंतज़ार कर रही है। अंदाज से मुस्कुराहट का अंदाज़ा जाज़िम साफ लगा चुका था। क्या तुम इसे बता चुके हो कि वो तुम नहीं, मैं था? वो इसकी बकवास को इग्नोर करते हुए बोला, ना लाला, अभी नहीं, अगर चाहो तो बता दूं। इसका अंदाज ब्लैकमेल करने वाला था। फजूल मत बोलो, बताओ क्या चाहिए? जाजिम ने जल्दी सफर की थी, इसका शाज़म को इंतजार था। ज्यादा कुछ नहीं, मेरे खड़ूस पुलिस वाले, जिस तरह से तुम शाजिम बनकर धीरज से मिले हो, इस तरह से मैं जाजिम बनकर अपनी मनकूहा, मेरा मतलब है तुम्हारी भाभी से मिलना चाहता हूँ। शाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कभी मुल्ला हूँ क्या इसे? मैं तो जानता तक नहीं हूँ इसे। जाजिम भड़क उठा, जानता हूँ मेरे भाई, तू नहीं जानता इसे, मैं भी नहीं जानता, लेकिन अम्मा साई ने कहा है कि तुम इन लोगों को लेने गाँव जाओगे। मैंने अम्मा साईं को ऑफर की तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आएगा भी तो या तो ड्राइवर या फिर जाजिम, और अब ये नेक काम जो तुम्हें करना है वो मैं करना चाहता हूँ। शाजिम ने तफसील से बताया। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? जाजिम के अंदाज में एटीट्यूड आ गया था, जो शाजिम को बिल्कुल अच्छा ना लगा। नहीं करना तो मत करो, मैं जाकर अपनी कजन को बताने जा रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले तुमसे मिलने वाला बंदा मैं नहीं बल्कि फाइन, चलो जाओ, लेकिन याद रखना तुम, मैं और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वो जितलाना नहीं बोला।
ओ कम ऑन ब्रो, मेरे लिए जाज़म बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम्हारे लिए शाज़म बनना मुश्किल था। बेफिक्र हो, खड़ूस अकड़ू और बदज़ोक इंसान बनना इतना मुश्किल नहीं होता। वो कहते हुए फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि जाज़िम गुस्से से इसका फ़ोन को घूर रहा था। यासिम का इरादा अरहम के ऑफिस जाने का था, लेकिन बाहर इसे खड़े देख के इसके पास आ गया। शुक्र है आपने भी अपनी शक्ल दिखाई। आपको अंदाज़ा भी है, सर ने कल ही कहा था कि कोई भी वर्कर मिस नहीं होना चाहिए, और आप पिछले 3 दिन से गायब हैं। हद होती है, एहसास ज़िम्मेदारी भी कुछ चीज़ है जनाब। आप इस ऑफिस में काम करने आते हैं, घूमने फिरने? जब दिल किया आ गए, जब दिल चाहा छुट्टी कर ली। आपकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई है। और वो इसे देखते हुए डांट रही थी, जहाँ जबकि जासिम इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मतलब वो इसे कोई वर्कर समझे हुए थी। देखिए नासिर साहब, सर बहुत गुस्से में है। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये नौकरी बचने वाली है। सर ने तो साफ कहा है कि नासिर साहब के आते ही ने फायरिंग फौरन नोटिस दे दो। खैर जाए, सर के ऑफिस में हो सकता है बात बन जाए। वो ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए बोली, जबकि यासिम को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे क्या जवाब दे। नासिर अरहम के ऑफिस में काम करता था, जो पिछले महीने से बहुत छुट्टियां कर रहा था। पिछले महीने से बहुत छुट्टियां कर रहा था। निशाल का अभी तक इससे सामना नहीं हुआ था, लेकिन ऑफिस में इसकी मौजूदगी में इसने बस इसी को गैर हाजिर देखा था, जो इंटरव्यू वाले दिन इसकी के ऑफिस में बैठा हुआ था, और इसे यही लग रहा था कि वह नासिर है। यासिम बिना इसकी गलतफहमी दूर किए अरहम के ऑफिस के अंदर जा चुका था, जबकि वो दुआ मांग रही थी कि इस बेचारे की नौकरी बच जाए, क्योंकि वो बॉस का गुस्सा काफी दिनों से देख रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो सर, हमारा प्लान का तकरीबन कामयाब समझिए। आपको कुर्सी मिल चुकी है, और जिस तरह से अवाम आपकी हमदर्द बनी हुई है, बहुत जल्द आप एक कामयाब पॉलिटिशियन बन जाएंगे। इसने अस्पताल के कमरे में कदम रखते हुए इसे खुशखबरी सुनाई थी, जिस पर मुस्कुराते हुए दाइम ने सर हिलाया, जो कि इस वक्त बेड पर लेटा हुआ जख्मी हालत में था। सर आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है? वाजिद ने परेशानी से पूछा, तो इसने नाम में सर हिला दिया। ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ नहीं है वाजिद, जो बहराम शाह ने मुझे दी है। मैंने इस शख्स से इंतकाम लेने के लिए खुद को ये जख्म दिया है, और अब तुम ये फजूल बातें छोड़ो और वो करो जो इसके बाद तुम करने वाले थे। वो इसे देखते हुए बोला था। वाजिद ने हाँ में सर हिलाया। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आज रात ही हुर्रम मुकद्दम शायद दुनिया से रुखसत हो जाएगी। मैंने एक गैंग को इस काम के लिए हायर किया है। काफ़ी मशहूर लोग हैं, और बहुत ग्रुप्स में इनके काम की तारीफ भी बहुत है, और काफ़ी खतरनाक लोग भी हैं। सुनने में आया है कि अगर ये एक बार किसी को मारने का फैसला कर लें तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने इन्हें एडवांस से पेमेंट कर दी है, और जब तक अब वो लोग इन पैसों का हक ना अदा कर दें, वो चैन से नहीं बैठेंगे। वाजिद ने तारीफ करते हुए कहा, मैंने इन लोगों को घर का एड्रेस समझा दिया है, लेकिन मेरे पास लड़की की तस्वीर नहीं है। बहुत कोशिश के बावजूद भी मेरा आदमी इस लड़की की तस्वीर हासिल करने में नाकाम रहा, लेकिन ये लोग नाकाम नहीं रहेंगे। इनका कहना है कि वो लड़की इनका एक ही वार होगी, और आज रात ही वो इसे इस दुनिया से हटा देंगे। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें। दूसरी पार्टी के लोग भी फिक्रमंद हैं, आखिर इनकी कुर्सियां दाव पर लगी हैं, लेकिन अवाम तो दुआ मांग रही है। वाजिद ने इसे तफसील से बताया तो मुस्कुरा दिया। इस वक्त वो खुश था, और आखिर वो अपने इंतकाम की पहली सीढ़ी चढ़ने में कामयाब होने वाला था, और साथ ही अपनी मोहब्बत के करीब जाने के लिए बेकरार था। इसने फैसला किया था बहराम शाह को हरा कर वो शहजादी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ईमानदारी से सियासत में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा। वाजिद, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा इस लड़की की मौत पर, और उस लड़की के बाद बारी होगी बहराम शाह की मोहब्बत दिल करदम शाह की, और फिर नादिया शाह के बाद बहराम शाह की ज़िंदगी में तन्हाइयों के अलावा और कोई नहीं होगा। इलेक्शन की तैयारियां करो, इस संडे को एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम करो। दाइम शाह सूरी की तरफ से लोगों को बता देना कि दाइम शाह सूरी बहुत खुश है। एक खुशी बहराम शाह की बहन की मौत की, और दूसरी खुशी इस बात की कि वो बहुत जल्द शादी करने जा रहा है, अपनी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने जा रहा है। इसके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट खिली थी, जिसे देखकर वाजिद भी मुस्कुरा दिया। यकीनन वो बहुत खुश था इस वक्त। शाज़म जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि जाजिम और जमल इसके साथ इसके कमरे में थे, और जायला इस वक्त अपनी स्पेशल आपी के लिए कुछ स्पेशल बनाने की किचन में काम कर रही थी। जमल इन दोनों को अपना मसला बयान करके खामोशी से इनके चेहरे देख रही थी, जिसे सुनकर शाज़म तो बहुत खुश हो गया था।
ये तो बहुत खुशी की बात है कि कि कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है। मुझे इसका एड्रेस बताओ, मैं अभी इसके पास जाकर इसकी मिन्नतें करता हूँ। खुदारा जीजा जी मेरी बहन से शादी कर लें ताकि इसका घर बसे और किसी और की बारी भी आए। शाहजम ने इसे तंग करते हुए कहा कि जमल का मूड बेहतर हो जाए, लेकिन इसकी बात पर जमल ने इसे घूर कर देखा था। मतलब साफ था, अपना मुंह बंद रखो। तुम बेफिक्र हो जाओ, इसे मैं देख लूंगा। जाजिम अपनी तबीयत के मुताबिक इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था और शाजिम की फजूल गोई इस वक्त इसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। फजूल इंसान, तुझे समझ नहीं आ रहा कि इस जमल को कोई लड़का परेशान कर रहा है। जमल तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं देख लूंगा इसे। ऐसे लड़कों को किस तरह से हैंडल किया जाता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, कल से वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। जाजिम ने कहा तो जमल मुस्कुराई। अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया था कि जमल ने किसी की शिकायत अपने भाइयों से की हो, लेकिन गब्बर आए दिन इसे थप्पड़ खाने के बावजूद भी नहीं सुधर रहा था। वो जहाँ जाती थी वो इसके पीछे पहुंचता था। अजीब आदमी था, जिसके पीछे पड़ चुका था। इसलिए जमल ने मजबूर होकर इसकी शिकायत जाजिम और शाजिम से की थी, जिसे शाजिम ने तो कुछ सीरियस नहीं लिया। इसके मुताबिक इसकी बहन खुद एक गुंडी थी, लेकिन लेकिन जासिम ने इसे तसल्ली दी थी, इसीलिए अब वो कुछ हद तक बेहतर हो चुकी थी। गब्बर की हालत का इसे सोच के इसे तरस तो बहुत आया, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती। गब्बर अब बुरी तरह से इसके पीछे लग चुका था। वो जहाँ जहाँ जाती थी वो वहीं पहुंच जाता था, और अब तो साफ अल्फाज में इससे कहने लगा था कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेके आना चाहता हूँ। इसकी सबसे बड़ी बात, जमल को जो लगती थी वो इसका छिछोरापन था। वो कभी इसे बसंती तो कभी छमक छल्लो के नाम से मुखातब करता था। इंतहाई फजूल इंसान है। जमल ने इसके बारे में सोचते हुए अपना सर झटका और उठकर अपने कमरे में चली आई। शाहजम गांव जाने की तैयारी मुकम्मल कर चुका था और अब कुछ ही देर में इसे गांव के लिए निकलना था। जमल, शाहजम और जादम दोनों एक दूसरे के राज रखने के आदी थे। इसे अपने भाइयों के सब कारनामों के बारे में पता होता था, लेकिन ये अलग बात थी, वो किसी से भी इनकी बातों का जिक्र नहीं करती थी, जिससे इन दोनों की बचत हो जाती, और इस बचत से जमल को भी काफी फायदा होता था। अगर वो यही बात ताशा के सामने बताती तो ताशा आगे तो यही कहती, छोड़ो ये नौकरी, घर बैठो, ये काम लड़कियों के करने वाला नहीं है। लेकिन खुद को यह बहादुर साबित करते हुए अपना मकाम बनाना तो जमल का मकसद था। वो कैसे अपने ख्वाबों को तोड़कर आम लड़कियों की तरह घर बैठ जाती। तो खास थी जुनैद की शहजादी, जिसने फैसला किया था कि एक दिन वो अपने बलबूते पर अपने बाप का नाम रोशन करेगी। इसे यकीन था वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, बस एक बार शाहरुख खान इसके हाथ लग जाए। वो 27 साल की होने वाली थी। तायशा के मुताबिक इसकी शादी की उम्र निकल चुकी थी। जब तायशा ने तो बहुत कोशिश की थी इसका रिश्ता किसी अच्छी जगह कर दे, लेकिन दमल जुनैद खान घर बसाकर बच्चे पैदा करने वालों में से नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का टारगेट सेट करके इसे पूरा करने वालों में से थी। इसका कहना था कि वो इस इंसान से शादी करेगी जिसे जमल जुनैद खान के तौर पर कबूल करेगा, इसे बराबर की इज्जत देगा। मर्द के मर्द के मैं और औरत के तुम से निकलकर हम को अहमियत देगा। वो शादी के बाद भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार ना थी, और यही वजह थी कि 4 बार इसका रिश्ता टूट गया था, जिसके बाद तायशा बहुत परेशान थी। लेकिन जाजिम और शाजिम ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो लड़के हमारी बहन के काबिल नहीं थे, और अब जमल ने तायशा को कहा था कि आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए रिश्ता लाने की, अपने लिए दूल्हा मैं खुद ढूंढ लूंगी जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। फिलहाल बस मुझे मेरा टारगेट पूरा करने दें, एक बार शाहरुख खान को ढूंढने दें। और इसी की बात पर ताशा को ये लगा था कि शाहरुख खान नामी लड़के को वो पसंद करती है, जिसे ढूंढकर शादी करना चाहती है। लेकिन बाद में ताशा को पता चला कि वो तो कोई सीक्रेट एजेंट है, इस दुनिया से छुपा हुआ है अपने वतन की खातिर। जिस पर तायशा ने बाद में जमल को बहुत डांटा और समझाने की कोशिश की कि लड़की ज़ात इतने अरसे तक कुंवारी बैठी अच्छी नहीं लगती। मैं भी तो 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई। ताशा का ये जुमला तो इसे हर बात में सुनने को मिलता था, जैसे वो हमेशा नाक पर मक्खी की तरह उड़ा देती थी और जवाब देती, अम्मा साईं, कामयाब औरतें 20, 21, 22 साल की नहीं, 20, 21, 22 साल की नहीं, बल्कि 35 से 40 साल की होती हैं, और यकीन करें वो कुंवारी होती हैं। मैं भी इंशाल्लाह अगले 5 साल में मैं भी एक कामयाब तरीन जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, और हमारी अदाकारों को देख लें, सबने 40 से आगे जाकर ही शादी की है। मैं भी कर लूंगी, बशर्त कि तब कोई मिला तो। और इसकी ये बातें अक्सर ताशा का मुंह बंद करवा देती थी।
तो इसकी ये बातें अक्सर ताशा का जूता बंद करवाता था, लेकिन ताशा का जूता भी जमल को अपने मकसद से हरा नहीं पाया था। ताशा को इसकी बढ़ती उम्र की परेशानी खाई जा रही थी और वो इसके रिश्ते के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और इसकी ये कोशिश जमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो माँ थी, इसको समझाना नामुमकिन था, इसलिए जमल भी इसके सामने एक बार हार मान चुकी थी। खूबसूरती में तो वो बिल्कुल अपनी माँ के जाती थी, लेकिन इसका बोल्ड अंदाज और नौकरी ना छोड़ने की जिद इसका रिश्ता किसी अच्छी जगह नहीं होने दे रही थी, जिसका इसे कोई अफसोस ना था। वो अपनी ज़िंदगी में मगन अपने टारगेट को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। जर्नलिस्ट बनना इसका जुनून था, जिसके लिए वो बहुत मुश्किल से मुश्किल काम भी सारे अंजाम दे चुकी थी। क्राइम रिपोर्टर बनकर भी इसने बहुत सारे मुजरिम को बेनकाब किया था। डर नाम की कोई चीज़ अमल जुनैद खान के अंदर पाई ही नहीं जाती थी। इसका कहना था कि मौत खुदा देगा और इज्जत भी खुदा देगा। ना तो तुम मुझे मार सकते हो, ना ही मुझे दागदार कर सकते हो, क्योंकि मैं अल्लाह पर यकीन रखती हूँ और मेरा अल्लाह कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। अक्सर इसके दोस्त इसके घर आकर ताशा के सामने इसकी खूब तारीफ करती थी, जिसे सुनकर ताशा बहुत खुश होती। आखिर वो माँ थी, बेटी की कामयाबी पर खुश कैसे नहीं होती, लेकिन फिर भी एक ही जिद कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। और जब इसकी अ, ये शुरू हो जाती रोज जब इसकी ये ज़िद शुरू होती तो जमल अपना बोरिया बिस्तर पैक करके दूसरे शहर चली जाती जहाँ इसका ऑफिस था। और फिर जब 1 डेढ़ माह बाद वापस जाती तो ताशा सब कुछ भूले अपनी बेटी पर सदके वारी होती। कभी इसे अपनी बेटी पहले से कमज़ोर लगने लगती, तो कभी इसके खतरनाक काम करने पर थोड़ा डांट भी देती, लेकिन शादी के बाद ना करती कि कहीं इससे ये लाडली का मूड ना ऑफ हो जाए और फिर और वो फिर से इसे छोड़कर चली जाए। और फिर जब मौका देकर शादी की बात करती, तब तक जमल अपना सामान एक बार फिर से पैक कर चुकी होती है। ताशा एक बार फिर से इसकी वापसी का इंतजार करती रहती, क्योंकि जो भी था वो इसकी बेटी थी, जिसकी शादी करना वो अपना फर्ज समझती थी। दिल ऑफिस से बाहर आई तो इसे अपने बसेस के साथ बातों में मसरूफ देखा। वो जानती थी कि वो यहाँ तक तो ज़रूर आएगा। पता नहीं कि वो घर गया था या नहीं। जानू घर पे अकेली थी। अगर ये बात इसे पता चल जाती तो वो ज़रूर इससे मिलने जाता और इससे बात करने की कोशिश करता। दिल कभी भी इन दोनों बहन भाइयों के बीच में नहीं आना चाहती थी। वो अपने भाई को खो चुकी थी, लेकिन भाई की मोहब्बत क्या है, इस बात को वो बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। इसने जानू से बहुत बार कहा था कि अगर वो बहराम से बात करना चाहती है या इसके पास जाकर रहना चाहती है तो इसे कोई एतराज़ नहीं। बहराम के जेल से निकलते ही लंदन चला गया था और वहीं जाकर अपना काम शुरू किया था। मुकद्दम और करदम का सारा कारोबार इसी ने संभाल रखा था। गाँव के अलावा इनके सारे बिज़नेस पर बहराम ही नज़र रखे हुए था और वो एक बहुत ही काबिल बिज़नेसमैन था। अहमद शाह ने इसे बिज़नेस का एक-एक दाँव-पेच बहुत अच्छे से समझाया था और अहमद शाह का भी यही कहना था कि बहराम ज़िद में कोई भी हद पार कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती हरगिज़ नहीं कर सकता। उन्होंने बहराम को छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में आग लगना कोई ज़रा-सी बात ना थी। केस बड़ा बन चुका था और बहराम को बचाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा गाँव बहराम के खिलाफ हो चुका था। सिर्फ बहराम के नहीं, बल्कि दानिश शाह सूरी के भी। सबका यही कहना था कि दोनों बच्चों ने लड़ाई की वजह से हवेली में आग लगा दी, जिसकी वजह से दोनों को बराबर की सज़ा मिली थी। जेल से निकलने के बाद बहराम ने घर वालों से मिलने की बहुत कोशिश की। दादा साईं तो जेल में भी इससे कई बार मिलने आई थी, लेकिन दिल और जानू दोनों इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। दिल का इरादा वहां से सीधा अपनी गाड़ी में घर जाने का था, लेकिन बहराम को अपने ऑफिस के बॉस के साथ खड़े देखकर इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मैडम को यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है, हम हर मुमकिन तरीके से इनका ख्याल रखते हैं। बॉस के आखिरी अल्फाज इसके कानों में पड़े थे। इसे कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अगर तुमने दिल के साथ ज़रा-सी भी बदतमीज़ी या ऊँची आवाज़ में बात की, तो अपनी ऑफ़िस का नक्शा ढूँढते रहोगे। वो साफ अल्फाज में इसे धमकी दे रहा था, जब इसे बॉस के पीछे दिल दिखाई दी। अगले ही लम्हे वो खामोश हो चुका था। इसकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए बॉस ने भी मुड़कर देखा था। "अरे मिस दिल, आप यहाँ क्या कर रही हैं?" वो इसे देखकर वो दोस्ताना अंदाज़ में पूछ रहा था, जबकि दिल से घूर कर देख रही थी। मतलब ये कि नौकरी मुझे आपकी वजह से मिली है, यहाँ पर भी आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कहीं तो सुकून से साँस लेने दें, मुझे कहीं तो सुकून से साँस लेने दें मुझे, जहाँ मैं जाती हूँ पीछे आ जाते हैं। वो अपना गुस्सा बहराम पर निकालते हुए बोली। और आप, इस बार इसने बॉस को देखते हुए मुखातिब किया।
लानत भेजती हूँ मैं ऐसी नौकरी पर, वो गुस्से से कहती हुई फौरन वहाँ से निकल चुकी थी, जबकि बहराम इसके पीछे भागते हुए आया था, लेकिन इसके बाहर निकलने से पहले ही वो गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ जा चुकी थी। बहराम मुस्कुराते हुए इसके गुस्से पर अपनी गाड़ी में आकर बैठा और इसका इरादा भी सीधे घर जाने का था। इसे यकीन नहीं था कि वो सीधा घर पे आएगा, लेकिन वो ना सिर्फ इससे पहले घर आ चुका था, बल्कि जानू साईं को चैलेंज भी कर चुका था। दिल तो कभी इन दोनों बहन-भाइयों के दरमियान नहीं आना चाहती थी, बल्कि वो तो चाहती थी कि जानू को इसके सारे अपनों का प्यार मिले। इसलिए वो ना तो इसके चैलेंज वाली बात पर इससे खफ़ा हुई और ना ही इसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने पर। जबकि इसके बाद जानू और दिल दोनों ही अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। बहरहाम काफ़ी देर लोगों का इंतज़ार करता रहा, शायद शाम खाने पर ही वो दोनों बाहर निकले, लेकिन ऐसा भी ना हुआ, बल्कि शाम को बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया, जो कि इनके कमरे तक पहुँचाते-पहुँचाते बहराम अपना हिस्सा निकाल चुका था। बहराम लाला ने हमारा पिज़्ज़ा ले लिया, वो कहते ही उठी, अभी जाकर पूछती हूँ, जानू साई ने कहा। हाँ, ताकि हम बाहर जाकर इससे लड़ाई करें। दिल की आवाज़ ने इसके जाते कदमों को वहीं रोक दिया और वो उल्टे कदमों से वापस आके इसके पास बैठ गई। इनका प्लान फ़ेल हो गया है, हम अब भी बाहर नहीं जाएँगे, जब तक दादा साईं नहीं आ जाती, तब तक बाहर नहीं जाएँगे, जानू ने अपनी तरफ से मज़बूत प्लानिंग करते हुए कहा। जबकि इसके फूले हुए गाल देखकर दिल बेख्तियार मुस्कुरा दी। डिनर के बाद भी वो लोग अपने कमरे से बाहर ना निकले, जबकि बहराम इंतज़ार ही करता रहा कि शायद इन दोनों में से कोई बाहर निकले, वो इन दोनों को मनाए, इनसे बातें करे, लेकिन वो जानता था ये सब इतना आसान नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता ही मुमकिन होगा। इसीलिए सब्र का दामन थामते हुए अपने कमरे में आकर लेट गया। रात 2 बजे का वक़्त था जब खामोशी से वो लोग घर में दाखिल हुए। सब प्लानिंग दिन के उजाले में की गई थी। 4 वजूद हथियार लिए मुकर्ररा कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग बारी-बारी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुए। इन लोगों ने ये काम इतनी खामोशी से किया था कि बेड पर सोए 2 वजूद को बिल्कुल खबर ना हुई। इन चारों में से एक वजूद ने आगे बढ़ते हुए अपना चमकता हुआ हथियार निकाला और बेड पर लेटे हुए वजूद पर हमला किया। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर हमला करता, दूसरा वजूद चीख मारते हुए उठा और हड़बड़ी में होने वाला हमला लड़की का सीना चीरने की बजाय इसका कंधा चीर चुका था। दिल की चीख सुनकर बहराम भागते हुए इनके कमरे में आया और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा। रात के अंधेर में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश के दौरान ही चारों ने अपनी बेइज़्ज़ती जानते हुए खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश की। बहराम ने दरवाज़ा खोलते ही लाइट ऑन की और बेड पर खून से लथपथ जानू साईं की तरफ बढ़ा। दिल तो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और बहराम को देखते ही बाहर लोगों के भागने की तरफ इशारा कर रही थी। बहराम ने इनकी तरफ इनकी तरफ भागते हुए लोगों को देखने की कोशिश की, लेकिन शायद वो लोग निकल चुके थे। इस वक़्त इसे ज़्यादा जानू साईं की ज़्यादा फ़िक्र थी, वो बुरी तरह से ज़ख्मी होने की वजह से रोई जा रही थी। बहराम ने आगे बढ़ते हुए फ़ौरन इसे अपने बाजू में उठाया और दिल को पीछे आने का इशारा करते हुए बाहर निकला। दिल फ़ौरन इसके पीछे भागते हुए गाड़ी में आकर बैठी थी। कौन हो सकता है वो शख़्स जो इस मासूम लड़की की जान से मारने की कोशिश करे? आखिर किसने की थी ये हरकत? बहराम जहाज़ की स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए अस्पताल पहुँचा था। गाड़ी चलाने के दौरान भी इसने मुसलसल जानू को अपने सीने से लगा के रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बाप अपने बच्चे को लगाता है। बार-बार इसे हौसला देते हुए कहा कुछ नहीं होगा और इसके हाथ पर मज़बूत कपड़ा रखते हुए वो एक हाथ से बड़ी मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। जी, आज के लिए इतना ही नॉवल काफ़ी है, बाकी एपिसोड जो मैं कल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी और जाने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों के कि अगर आपको मेरे नॉवेल्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हैं, तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफ़ज़ाई किया करें और बेल का जो बटन है वो लाज़मी प्रेस कर दिया करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको वक़्त पे मिल जाएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।